بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسے میں نے بیماری کی اصل جڑ کو پکڑا ہوا ہے، نیوٹرل کو پکڑا ہوا ہے، دی انکریڈیبل ہلک یہ حکومت گرانے سے پہلے کیا کیا کرتا رہا، میں آپ کو کچھ نہ کچھ آگاہ کرتا رہا ہوں۔ اب اس کے اوپر ایک بڑی گواہی آ گئی۔ عمران ریاض خان کی جو لیکڈ آڈیو کال ہے، جو انہوں نے ایک ٹویٹر سپیس پہ کنفرم بھی کر دی ہے، یہ ان کی اوریجنل آڈیو کال ہے، اور اس میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، بالکل ایک ایک بات پتھر پہ لکیر ہے جو انہوں نے کی ہے۔ میں آپ کو ان کی آڈیو کا وہ سلیکٹڈ پارٹ جو میں نے چوز کیا ہے وہ آپ کو لازمی سنانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے سنا بھی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ اس ویڈیو کا بھی ریکارڈ کا حصہ بن جائے۔ میں رات کو کرتا، لیکن رات کو میرے پاس ان کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ کا ذریعہ نہیں تھا اور ابھی تک کنفرمیشن نہیں آئی تھی۔ اب کیونکہ کنفرمیشن میں نے خود سن لی ہے ان کی اپنی آواز میں، تو اب میں اس پہ بات کر سکتا ہوں۔ ناظرین، نیوٹرل نے دو کام کرنے تھے۔ عمران خان کو غیر مقبول کرنا تھا، اس کے لیے تقریباً 95% میڈیا کو ہدایات جاری کی کہ عمران خان کو کرپٹ ثابت کرنے کی کوشش کرو، نااہل ثابت کرنے کی کوشش کرو، گورننس پہ بات کرو۔ یہ سب نیوٹرل کی ہدایات تھیں، سارے میڈیا نے یہ کام کیا۔ نمبر 2، اس نے یہ کام کرنا تھا کہ جو تحریک انصاف کی سوشل میڈیا طاقت ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہے اس نے، اور اس کے ساتھ جو کچھ یوٹیوبرز ہیں یا کچھ میڈیا والے ہیں جو قابو میں نہیں آتے، ان کو قابو میں لانا ہے۔ اور اس سارے پلان پہ عمل شروع کر دیا گیا۔ ہر اٹیک سے پہلے ایک ایسی اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے کہ اس کے سارے اینگلز دیکھے جاتے ہیں۔ اگر وہاں سے ریٹیلیشن ہوئی تو کیا کرنا ہے، قابو کیسے کرنا ہے، دشمن کو نیچے کیسے لگانا ہے۔ تو جنگی بنیادوں پہ نیوٹرل نے یہ سارے محاذ گرم کر دیے۔ میڈیا والا محاذ تو کامیابی سے چلایا اور بہت زبردست چلایا۔ عمران خان کی میڈیا نے پچھلے 1.5 سال میں جیتے ہی پھیر کے رکھ دی، بلکہ 3-3.5 سال ہی یہی ہوتا رہا، لیکن خاص طور پہ پچھلے 1.5 سال میں تو بالکل ہی جیتے ہی پھیر کے رکھ، یعنی عالمی مہنگائی تھی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ تاریخ کی بلند ترین سطح پہ مرغی کی قیمت ہے، تاریخ کی بلند ترین سطح پہ کلو مرغی کا گوشت کراچی میں 1000 روپے کا کلو مل رہا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، یہ آج کا ریٹ بتا رہا ہوں۔ لیکن مہنگائی کی باتیں تب ہوتی تھیں، اب سارے میڈیا والے فوت ہو گئے ہیں، کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا، کوئی ٹویٹ بھی نہیں کر رہا۔ بجلی 3-4 ہفتوں کی حکومت کے دوران جو امپورٹڈ حکومت ہے 2 سے 3 بار مہنگی ہو چکی ہے۔ ابھی پیٹرول ڈیزل کہاں جائیں گے یہ بھی آپ کو نظر آئے گا، ہر چیز مہنگی ہوگی ہے، لیکن اب اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا، کیونکہ اب نیوٹرل اس امپورٹڈ حکومت کے ساتھ ہے، اور میڈیا کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی، کوئی پروگرام نہیں کرنا۔ یہ باقاعدہ ہدایات دے دی نیوٹرل نے۔ نیوٹرل جان کے بھی کہہ رہا ہوں، کیونکہ ابھی سب کو سمجھ نہیں آیا کہ میں نے انکریڈیبل ہلک نام رکھا ہے نیوٹرل کا۔ ہلک یاد رکھیں، کیونکہ میں فیوچر میں ہلک کہہ کے بلایا کروں گا۔ انکریڈیبل ہلک نے میڈیا قابو کیا، تو پھر آئی بات سوشل میڈیا انفلوئنسرز پہ، یوٹیوبرز پہ، ٹویٹر والوں پہ، فیس بک والوں پہ۔ ان کے اکاؤنٹ خود رپورٹ کروائے گئے، ڈیلیٹ کروائے گئے فیس بک پہ۔ جو بھی انہیں لگتا تھا کہ عمران خان کے حمایت میں سامنے آ سکتا ہے، رجیم چینج ہم اتنی ننگی کریں گے کہ پکڑے جائیں گے، تو ظاہر ہے عمران خان کی حمایت میں لوگ بولیں گے، یا ہم حمایت میں نہ بھی بولے ہمارے خلاف بولیں گے۔ ان کے اکاؤنٹ سے انہوں نے ڈھونڈ کے جو کشمیر پہ پوسٹ ہوئی ہوئی تھی نا، یا کوئی فلسطین پہ پوسٹ ہوئی ہوئی تھی، وہ انہوں نے خود، میں آپ کو معلومات کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں، انہوں نے خود ماس رپورٹنگ کروائی، اور کشمیر پہ یا فلسطین پہ جو پوسٹ تھی اس کی وجہ سے اکاؤنٹ ہی سسپینڈ ہوئے اور ختم معطل ہو گئے۔ یہ انہوں نے خود کروایا تاکہ عمران خان کی جو سوشل میڈیا بے پاور ہے اس کو ختم کیا جا سکے۔ جب یہ آپریشن چل رہا تھا، وہیں پہ یہ ذرا آپ ملاحظہ کریں کہ ابھی ایف آئی اے نے کیا اپیل کی ہے سپریم کورٹ میں۔ پیکا آرڈیننس حکومت سے جاری کروایا انکریڈیبل ہلک نے۔ وہاں پہ یہ سارے بیٹھ کے اور عمران خان کے خلاف خود یہ کرواتے تھے اٹیک طوطا سرکار سے، اور 3-4 غلیظ لوگ ہیں جو ان کے اپنے ہیں، اس انکریڈیبل ہلک کے اپنے لوگ ہیں، وہ عمران خان کی اہلیہ پہ حملے کرتے تھے، اٹیک کرتے تھے۔ انکریڈیبل ہلک نے عمران خان، اور یہ جیسے ٹیم ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے کہ میڈیا کوارڈینیشن اور سارا کچھ یہ ہوتا ہے، یہ پیغام پہنچایا اور اس کو زور دیا کہ یہاں پہ ایک پیکا آرڈیننس میں سختی کرنی پڑے گی کہ ان کی گرفتاریاں ہوں اور ان کی ضمانتیں بھی نہ ہوں۔ اور مزے کی بات کہ عمران خان ان کے ٹریپ میں آ گیا اور اس نے یہ آرڈیننس جاری کروا دیا۔ ابھی یہ شکر ہے کہ اسمبلی سے قانون پاس نہیں ہوا تھا، صرف آرڈیننس جاری ہوا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ پہ میں بے شمار تنقید کرتا ہوں، لیکن اس نے اس آرڈیننس کی جو شک نمبر 20 ہے، جس میں ناقابل ضمانت گرفتاری ہو سکتی ہے، اس کو ختم کر دیا۔ اور اس کو اب جو پہلے تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں اور میڈیا، اب وہ خاموش ہے، اور ایف آئی اے نے اپیل کر دی ہے سپریم کورٹ میں کہ اس کو بحال کیا جائے۔ یعنی حکومت اس وقت کی جو امپورٹڈ حکومت ہے، یعنی کہ پیچھے بیٹھا ہوا انکریڈیبل ہلک، وہ تب بھی یہ قانون چاہتا تھا اور اب بھی چاہتا ہے، اور وہ سپریم کورٹ لے کے گیا، اور وہاں سے لازمی فیصلہ کروانے کی کوشش کرے گا کہ یہ قانون عین آئین کے مطابق ہے اور یہ ہونا چاہیے۔
कोशिश करेगा, पता नहीं कोई गैरत जागती है किसी की, यानी कि इतने बड़े बड़े आपके ओहदे हैं और आप इशारों पे कभी रात को 12 बजे आगे बैठ जाते हैं, कभी 10 बजे बैठ जाते हैं। कोई थोड़ी बहुत शर्म हया कर लो यार, अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है। बहरहाल जज्बाती हूँ क्योंकि अभी मुल्क की बैंड बजाई हुई है इन्होंने, तो ज़रा जज्बात ज़रा ज़्यादा हाई हैं, तो अगर मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए तो प्लीज़ पार्डन फॉर माई लैंग्वेज। ये तो हो गया दूसरा हिस्सा कि सोशल मीडिया को कैसे कंट्रोल करना। इसके बाद आ जाते हैं यूट्यूबर्स। आपने नोट किया होगा कि पिछले कुछ टाइम में कुछ यूट्यूबर्स के अकाउंट हैक हुए हैं। सिर्फ उन्हीं के हैक हुए हैं, एंटी पीडीएम थे, सिर्फ उन्हीं के हैक हुए हैं। आपने नोटिस किया होगा, 3-4 में नाम लेना जरूरी नहीं समझता, अकाउंट्स हैक हुए और उन्हीं के हुए जो एंटी पीडीएम थे और जिनके बारे में ये खदशा था कि ये इमरान खान के हक में बात करेंगे या हमारे खिलाफ बोल सकते हैं अगर हमने ये नंगी वारदात डाली। ये अकाउंट हैक करवाए गए इनक्रेडिबल हल्क की तरफ से, और जिन जिन अकाउंटों में कश्मीर के हवाले से आवाज़ उठाई गई थी, कुछ को तो कहा गया खुद के कश्मीर पे पोस्टें करो, और जहां जहां कश्मीर के हक में या फ़लस्तीन के हक में पोस्टें थी वो अकाउंट रिपोर्ट करवा के यूट्यूब से ख़त्म करवाए गए। ये सब कुछ इनक्रेडिबल हल्क ने खुद करवाया है, अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। ये सब कुछ भी कामयाबी से हो रहा है, मतलब चलता रहा। शौक इसे तब लगा पहला जब इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड चल पड़ा कि हमने तो बड़े बड़े इनके इन्फ्लुएंसर्स के अकाउंट डिलीट करवा दिए थे, ख़त्म करवा दिए थे, रिपोर्टें करवा के हमें तो लगता था इनकी ताकत तोड़ दी है। जो बात ये कंप्रीहेंड नहीं कर सके कि आम आवाम इनके खिलाफ खड़ी हो गई है, इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ आम आवाम खड़ी हो गई। वो लोग जो ट्विटर पे कभी किसी ट्रेंड में नहीं आए थे, उन्होंने भी ट्रेंड पे हिस्सा डालना शुरू कर दिया। यहां तक कि अब तक 13 करोड़ ट्वीट हो चुके हैं इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर पे। 13 करोड़, पाकिस्तान की कुल आबादी का 60% हिस्सा बनता है 13 करोड़ ट्वीट्स। इतने लोगों ने ट्वीट नहीं किया, मैं वैसे बता रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा ट्वीट्स हुई हैं। 13 करोड़, ये रिकॉर्ड है, दुनिया में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं लगा। ये पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा जब तक ये हुकूमत खत्म होती है, क्योंकि लोग तो कर रहे हैं थोड़ा सा सिंगल हैश जो अंडरस्कोर है उसकी जगह डबल अंडरस्कोर है, लेकिन चल रहा है। तो आप ये दोनों हैशटैग इस्तेमाल करें, सिंगल अंडरस्कोर के साथ भी इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर और डबल अंडरस्कोर के साथ भी इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, दोनों साइड पे, इंपोर्टेड के बाद डबल अंडरस्कोर, हुकूमत के बाद डबल, ये दोनों चल रहे हैं, सिंगल वाला भी डबल, और वो दूसरा वाला जो चल रहा है वो भी मिलियन से ऊपर चला गया, 1.5 मिलियन पे पहुंच गया। तो इन्हें पहला झटका लगा तो इन्होंने क्या शोशा छोड़ा, वो जी बॉट्स हैं, लोगों को गिरफ्तार भी करना शुरू किया। थोड़ा सा इनक्रेडिबल हल्क घबराया तो लोगों की गिरफ्तारियां शुरू हो गई, सोशल मीडिया के मजीद लोग गिरफ्तार हुए। पता चला कि गिरफ्तारियों से भी फर्क नहीं पड़ता, ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि हर तरफ से चल रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानी चला रहे हैं, उन्हें कैसे गिरफ्तार करें। फिर मीडिया के लोग, अरशद शरीफ, साबिर शाकिर को भी आई थिंक, डॉक्टर मोहित पीरजादा को, इमरान रियाज खान को, शायद एक दो और हैं, इनको धमकियां दी गई, पहले दी गई। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक वाली बात है ना, अब मैं चाहता हूँ आप ये इमरान रियाज खान की ये जो ऑडियो क्लिप है ना ये सुने। इसमें प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की वो जो बात करेंगे ना, उस पर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सोशल मीडिया से इन्होंने किया, लोगों के अकाउंट, ये सब प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक था, क्योंकि ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन था ये बाकायदा एक जंगी तर्ज पे लड़ा गया है, जंग की तरह इसकी तैयारी की गई ताकि इमरान खान को जब हटाया जाए तो हम हर बेस को कवर कर लें। तो इसलिए इसकी तैयारी बड़ी ज़बरदस्त की थी अपनी तरफ से इन्होंने, लेकिन शायद मेरे अल्लाह को कुछ और मंजूर है। और अब भी ये अपने जो इनके टाउट्स हैं मीडिया पे, उनमें एक कोई शायद यार का रिपोर्टर भी इनका टाउट है, उसके ज़रिए बार बार ये पैगामात भिजवा रहे हैं, ट्वीट्स करवा रहे हैं, वो बयानात भी दे रहा है कि इमरान खान की हुकूमत, सवाल ही नहीं पैदा होता कि वापस आए इमरान खान जेल जाएगा, और इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये ज़रा आप सुने ताकि आपको पता चले कि ये रजीम चेंज ऑपरेशन कैसे किया इन्होंने। इमरान रियाज खान ने खुल के जो बात की थी उस ऑडियो कॉल में, क्योंकि अब वो लीक हो गई और सबने सुन लिया, तो मैं भी इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। भाईजान मैं तो हर वक्त हाजिर हूँ, लेकिन बात ये है कि मुझे प्रिएंटिव मेजर के तौर पे जब ये ऑपरेशन करना था ना इन्होंने रजीम चेंज का फौज ने, तो उससे पहले ना प्रिएंटिव मेजर के तौर पे मुझे 4 मरतबा धमकी दी गई है पाक फौज की जानिब से। मैं इसको देखता हूँ, लेकिन अब मुझे ये वाली बात अब नहीं बता रहे। भाईजान मैंने लिखवाई हुई है, ISI को भी लिखवाई हुई है, और सेक्टर कमांडर के पास भी है, और इसके अलावा ये इन्फॉर्मेशन DG ISPR के पास भी है और DGM के पास भी है, इन सबको दी हुई है। मैं इसको चेक करता हूँ अपने तौर पे, जो कहीं से राब्ता शाब्ता सेटअप होता है देखता हूँ। लेकिन सर हम आपसे डरते नहीं है, आपसे प्यार करते हैं, डरते नहीं है आपसे। इमरान भी मैं आपकी तरह का आदमी हूँ, डरते नहीं है आपसे, मैं आपको ये सच बता रहा हूँ। मैं आपकी तरह का आदमी हूँ, से मार दे। देखें फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज को मुझे डरते नहीं है सर, डरते नहीं है। तो हमें उसने मुझे ना डराया है फौज ने, और मेरे साथ बदतमीजी की और यूनिफॉर्म्ड आदमी ने की है। मुझे सारी जिंदगी मेरे साथ पुलिस वाला ऐसे नहीं कर सका, कोई सियासतदान नहीं कर सका,
जो फौजी ने किया, और मैंने हमेशा फौजी की इज्जत की है, लेकिन यार मेरे साथ क्या किया है इन्होंने, देखो यार। इमरान भी देखिए, मैं खुद और इसके बावजूद मैंने अभी तक सुने ना भाई की किसी बात सुने, प्लेटफॉर्म के ऊपर, मैंने अभी तक किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसी कोई बात की इमरान भी मैं सुने, मैं करूंगा भी नहीं यार, मेरी फौज है। अरे बात सुने ना, बात सुने। देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग और चीज़ है, मैं एक सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हूँ बहुत पुराना। अब मैं चीज़ों को, मैंने भी ये चीज़ कोट की, मैंने आपको कॉल किया ना कि भाई ये चीज़ आपके नाम से चल रही है। अब इस पे कम से कम आप मेरी रिक्वेस्ट पे, मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ, एवरी पाकिस्तानी, रिस्पेक्टेबल पाकिस्तानी लाइक यू एज वेल, जहाँ हम चीज़ देखेंगे ये धमकियां, ये गालम गलोच, ये उनको दे जो डरते हैं भाईजान। मैं नहीं डरता वरता, अरे उठा के ले जाए, मार दे, बेशक मार के फेंक दे, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखें हम जुबान ज़दे हम एक चीज़ को करेंगे तो कोई फौज कुछ नहीं हमें मार सकती। हम फौज तभी उसी के अगेंस्ट होती है जो एंटी स्टेट होता है। एंटी स्टेट होना जुबानी कलामी नहीं होता। इस चीज के लिए आपका एक्ट है। एंटी स्टेट फौज बनाती है, फौज एंटी स्टेट बनाती है बंदे को। अरे बड़ी बात, बंदा कभी भी माँ के पेट से बंदा कभी एंटी स्टेट नहीं आता। देखिए मुझे रात को नींद नहीं आती थी जब मुझे गालियां देते थे फौजी। मेरी बात सुने, मुझे रात को मैं कहता था यार इनके लिए, और उन्होंने मुझे यार गालियां दी, यार मेरे साथ बदतमीजी की, यार उठा के ले जाएंगे, तेरी FIR दे देंगे, और तुझे ये कर दे, तेरी उल्टबाजियां लगवा देंगे, तुझे उठा के वहां गवादर में फेंक आएंगे। उस दिन फौज आपको गालियां देगी ना ऑफिशियली बुला के, उस दिन मैं आपसे पूछूंगा आपके दिल पे क्या गुजर रही है। अब ये इसकी वजह क्या हो सकती है, इस चीज को भी देखना है ना। फौज मुझे क्यों नहीं बुलाती, मुझे क्यों नहीं? कोई वजह नहीं, प्रिएंटिव मेजर था। उनको ये पता था कि जब हम रजीम को तब्दील करेंगे ये बंदा खप डालेगा, क्योंकि इसके इमरान खान से अच्छे ताल्लुकात हैं, या इसको लगता है कि इमरान खान इस मुल्क के लिए जरूरी है। उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किए वो 4-5 बंदे जिससे उनको लगता था कि रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद ये बंदे रोला डालेंगे। तो उन सारे बंदों को उन्होंने गालियां दी है। मैंने सबसे बात पूछ ली है। वो गंजा शैतान जो बार बार कहते हैं, वो अरशद शरीफ वगैरह, वो किसको कहते हैं पता है? वो ISI का वो इसका ISPR का एक ब्रिगेडियर है जिसको गंजा शैतान वो लोग कहते हैं। अच्छा, खैर मुझे ये नहीं पता। वो जो गंजा शैतान जो गालियां देता है, बदतमीजी का। और भाईजान आपके आधे मीडिया वालों ने ISPR के ऑफिसर्स के नंबर ब्लॉक कर दिए। डू यू नो, मीडिया मालिकान ने इवन ब्लॉक कर दिए तंग आके। यार ये क्या बदतमीजी है यार, हमारी कोई इज्जत है यार। ये नाजरीन आप कंफर्म हो गया, इमरान रियाज खान वाज़ेह अल्फाज में बोलते हैं कि जब फौज ने ये रजीम चेंज ऑपरेशन करना था, इस पे गौर करें ज़रा। अमेरिका ने साजिश की, और यहाँ पे जो लोकल मीर जाफर हैं, आप तो किरदार बिल्कुल सामने आ चुके हैं कि कौन से लोकल मीर जाफर है। मैंने आपको बताया था कि जब ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शहबाज हुकूमत आने के अगले दिन, और हमें रेट बताया था डॉलर का और स्टॉक मार्केट का बताया था कि उसकी क्या पोजीशन है, उस दिन उस बंदे को भी समझ आ गई थी कि इस साजिश के कौन कौन से किरदार हैं जिसको पता ही नहीं था सियासत का। ये उनसे वो ब्लंडर हुआ था कि उन्होंने आम बंदे को भी समझा दिया कि ये हुकूमत हमने गिराई है और इस साजिश के हम सबसे बड़े किरदार हैं। अब मुझे ख़तरा ये है कि अपने मालिक अमेरिका को बचाने के लिए किसी दिन आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर दें और ये ना कह दें कि साजिश अमेरिका ने नहीं की, साजिश तो हमने की है। हो सकता है ये अपने ऊपर ले लें, यानी ये इतने वफादार हैं अमेरिका के, ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये 4-5 किरदार हैं मेरे पाकिस्तानियों, 4-5 किरदार, और ये जोर ज़बरदस्ती धौंस से बाकियों से काम करवा रहे हैं। मैं फिर दोहराऊंगा, अपने इदारे के बारे में कोई नफरत अंगेज बात आपने नहीं करनी, सब कुछ खुल चुका है। लेकिन इन 4-5 किरदारों के गलत फैसले के ऊपर हम बात करेंगे और कोशिश करते रहेंगे कि अगर ये मुल्क के गद्दार नहीं हो गए तो इंशाल्लाह ये रुजू करेंगे, यू टर्न लेंगे, डिलीट का बटन दबाएंगे, हमें एक शफाफ इंतखाब मिलेगा। मैं आपको एक और बात बता दूं, एक इतलात ये भी थी, इनक्रेडिबल हल्क के अंडर एक इदारा इलेक्शन की तैयारियां कर रहा है। अब उसका क्या काम है इलेक्शन की तैयारियां करना? मतलब ये कि जाली वोट और ठप्पों से भरे बैग शायद ऑलरेडी तैयार किए जा रहे हैं PDM जमातों के हक में। ये एक उड़ती उड़ती खबर है, कंफर्म हुई तो आपको बताऊंगा। मैंने रेकॉर्डिक के हवाले से आपको एक इशारा दिया था 3 या 4 दिन पहले। इमरान रियाज खान ने भी उस पर रिसेंटली बात की है, कल शायद। मैं आपको इंशाल्लाह ताला कुछ मजीद बताऊंगा। जनरल नासिर जंजुआ का नाम आ रहा है, फिलहाल इतना बताऊंगा आपको, इससे ज्यादा नहीं बोल सकता। बहुत सारी बातें जब वो कंफर्म होती हैं तो उसमें मजीद आगे बात की जाती है कि कौन किसका फ्रंट मैन है और क्या क्या हो रहा है। लेकिन रेकॉर्डिक पे अरब सैकड़ों अरब डॉलर का तांबा है और सोना भी है, तो उसकी भी हमने खुद हिफाजत करनी है। ये कौम का माल है, ये किसी के बाप का माल नहीं है। बहरहाल इस पर इंशाल्लाह ताला जब ज़्यादा समझ आएगी, मालूमात मिलेंगी, तो फिर इस पर इंशाल्लाह ताला मज़ीद बात करेंगे। लेकिन इस टाइम रजीम चेंज के मज़ीद किरदार सामने आ गए हैं। अवाम का ज़ाहिर गुस्सा मज़ीद चढ़ता जाएगा जब वो देखेंगे कि ये मुल्क कैसे चलता रहा। ये मुल्क जैसे चलता रहा वैसे नहीं चल सकता, ये बात तो कन्फर्म है। ये लोग, ऐसे लोगों को भी आप देखें कि इमरान रियाज खान, अरशद शरीफ और इस तरह के लोगों को, डॉक्टर मोहित पीरज़ादा, इनको तो सारे
جو باقی ہیں نا، جو جن کو ہم کہتے تھے کہ یہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ان کو کہتے تھے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے چمچے ہیں. اگر ان لوگوں کو جو پرو اسٹیبلشمنٹ رہے ہیں ساری زندگی، جنہوں نے ساری زندگی فوج کے خلاف بات نہیں، اگر ان کو گندی گالیاں مل رہی ہیں، ان کو جان سے مارنے کی، مار کے گوادر پھینکنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں، سوچیں کہ ہم جیسے عام چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑوں کا یہ کیا کریں گے. ہمیں تو پتہ بھی نہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ہمیں اٹھا کے لے کے مار دیا. تو یہ اس لیول پہ چلے گی. عمران ریاض سے بڑا پاکستان کا کرنٹ افیئر کا کوئی یوٹیوبر نہیں ہے. عمران ریاض خان کرنٹ افیئر پہ جو پروگرام کرتے ہیں، عمران ریاض خان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. آل آف دا ریسٹ کمبائنڈ بھی عمران ریاض خان جتنا پاپولر نہیں ہے. اگر اتنے پاپولر بندے کے ساتھ یہ حشر کر سکتے ہیں تو امیجن کریں یہ ہم لوگوں کے ساتھ کیا کریں گے. تو یہ ناظرین واقعی عمران خان نے جو کہا تھا یہ جہاد ہے، اور اس میں جان جائے گی انشاءاللہ تو فخر سے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سینے پہ ان کی گولیاں فخر سے کھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ ہم نہیں بھی بچیں گے تو ہماری نسلیں انشاءاللہ تعالیٰ آزادی میں سانس لیں گی، سکھ کا سانس لیں گی، آزاد ملک میں سانس لیں گی. فی الحال ہم قیدی ہیں، امریکہ کے غلاموں کے قیدی ہیں. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.